Ассаламу алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Подписчикони азиз, занҳои зебои тоҷик, узбек, хуш омадед ба эфири мо. Чун ҳар вақта ваъда додагӣ будам ки дар як ҳафта як бор эфир мекунам. ана имрӯз хостам эфир кунам, влог накунам. шахсоне ки дар эфир нав дромаден, хоҳиш мекунам лайка монен ки дигарон низ бохабар шаванд. саволошон бениҳоят бисёрай, хостанд ки саволошонро ҷавоб гиранд. салом алейкум, салом 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 алейкум, салом ҳамматонда, салом алейкум, саломи ҳамматон алейкум, салом салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Созин апаҷон, фарзандатон Созан. Алейкум салом, раҳмат. Соз, шумо чӣ хел ҳастед? Привет. барои занакоям боша якум лайк. Ва албатта эфирои мо танҳо барои занҳояй, наворҳои мо танҳо барои занҳоай. Салом апаҷон, ин ҳамаш гашничай? Ҳо, ини пара гашничай, ини пара укроба. Хулоса якта палаки гашничай, якта укроб, ҳамхето болоро рафтагиай. салом апаҷон, салом алейкум апа Созен. Алейкум салом, раҳмат Соз. Чӣ ҳол дорен апаҷон? Шукри худо. Инҷа духтарма хоб кардам, гуфтам камакак эфир кунам. Укара духтарма бисёр нишон дода будам, монетизатсияи эфира кушта будан. Барои ҳамин карат хостам ки кӯдакоро нишон надиҳам. салом алейкум, салом. Якум лайк, раҳмат барои лайкотон. Хоҳиш мекунам ки лайка бумонен ки дигарон низ бохабар шаванд. салом алейкум, алейкум салом, салом апаҷон, алейкум салом, салом Созен, хубен апаҷон, кӯдакотон Созан, алейкум салом, алҳамдулиллоҳ мо созем. салом апа, ман дер накардам не? Нав инами 2 минут шид эфир маҳой кардам. ассалому алейкум, алейкум салом. Имрӯз видео нест. Не, имрӯз хостам ки дар саволҳои комментариҳо ҷавоб диҳам, барои ки тамоман вақт нест дар комментариҳо ҷавоб додан. ана имрӯз хостам эфира барои ҳамиқа кунам. салом, чӣ хел шумо апа фарзандатон Созан? Алейкум салом, раҳмат, шукри худо Соз. Шумо ҳама каса созе, фарзандои шумо Созан, зиндагиётон хуба? Чӣ ҳол дорен шумо ҳама каса? салом Сози хоҳар. Алейкум салом, раҳмат Соз. салом апа. Алейкум салом, салом апаҷон. Алейкум салом, салом хоҳарҷони меҳрубони ман. Алейкум салом, салом асалча. Алейкум салом, салом апаҷон. Салом, салом алейкум нақсми шумо апаҷон. Алейкум салом, салом алейкум Созин апаҷон. Алейкум салом, алҳамдулиллоҳ мо шукри худо Созем. Шумо чӣ хелен Созен? аз шаҳри Курск салом алейкум, салом, салом алейкум. Алейкум салом апаҷон. Як видео саоб монен пешаки раҳмат. Сообществам занятая, хе одамо да як қиёмат сообщества гирифтагим, бояд ҳамаи ба ямону. салом апа, кӯдакотон Созан, шукри худо Соз. алҳамдулиллоҳ Соз, худо Соз бошен. салом алейкум апаҷон. Алейкум салом. Камтар укроб равон кунен, закуска кардестам. албатта ки ҳамин бутонен биёен қопча қати барен. ҳамин зеленота мебинам ҳавасам мекуна. худмам ҳавасам мекуна, бовар кунед, як косаи авқот, як косаи дига зелен реза мекунам, медузам. салом хоҳарҷон, гашничот зур. алейкум салом, раҳмат. апаҷон, ба зиндагитон Соз шид кати шавҳартон шукри худо оста оста ниму нимкола рафтаистай. кошки ҳамсоятон мешидам, иқа зелен чеснок медоден. кошки кумарам шумо ҳамсоя ма мешидан. охи дар ҳаққи я ҳамсоя тоҷик меем бирам. Я авқот мекунӣ, меги як таждароӣ кунӣ, бо метарсӣ ки я бало нашава, дар бало бумонӣ, айё метарсӣ ҳазар гуфта. салом Созин апаҷон. Алейкум салом, салом апа Созен, шукри худо Соз. Алейкум салом, салом. И гашничора мефурӯшен? Не, просто мехе барои зеб шиноден. шумо чӣ фикр мекунед гашничо куроб шинонден? Примерно шумо оилатон камай намедонам. ҳар сол ҷа пиёз буд, шавҳарам ҳам хехчон замина побел карда будама, омадан намиро шинондан. гашничотон зур, раҳмат. салом аз Москва. Алейкум салом апаҷон. ҳар рӯз видео партен ки ман омӯхта шидам, ждат мекунам. ҳар рӯз партофтестам ко. апа шавҳартон зани дига дораҳо? ассалому алейкум
هر جان سازین کودکا خوبن. علیکم سلام رحمت ساز اپشر نکوچیدن حالی نه حالی همیجدیم شد زندگیم گرفته ها از شهر ترکیه. سلام علیکم سلام سلام علیکم سازه سلامتیتان خوبه خواهر اکا جان سازه الحمدلله ساز سیده جان سازی رحمت ساز افیر تنها برای زنهای خواهش میکنم مردا بروین. سلام به اهل افیر. علیکم سلام سلام شهری ریاض علیکم سلام سلام خواهر جان. علیکم سلام من زن اپا جانمی پسرم آمدگی فهما سلام گشتین ناز میبینم خدمم که ناز میبینم که علیکم سلام سلام به تاجیکستان آمدنی نیستین نه هولی اپا ارزش چی اپی ارزش مسازید. سلام از سنت پتربورگ. علیکم سلام سلام اپا جان یک بار بونو با подписаться برای مادری معیوب التماس. سلام اپا جان زیغ نشین همش ساز می شود در زندگی. علیکم سلام رحمت امیدوار هستم فروشید. چه فروشه اپا جان فروشید ارز نگرود این اسراف خوب چه اسراف خوبه. اجازه ندادن شوهرم گفتم که بیاین می دو پاره اینی پیش عقیبش علاقه با قریبی گل کدستین اینی موبایلش مایده گفتم بیاین می دو طرفه را بچینم شما نه گفتم خودم میبرم در می رایان من و یایده تاجیکا کیوسک دارن میبرم در ویا میفروشم مقصد میفروشم خودم چیز میکنم نه گفت در کار نیست من اینیم جگل کنن سفیدی کنن نرسشونه گفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اپا سازین فاطمه جان ساز میمورم. فاطمه جان اپا چند سوم میگیرد از یوتیوب راست اینترس نه شود بسیار پول گیرن ما خرسان برای همین پرسیدم. علیکم سلام هر خیل میگیرم یکم بار 14,000 گرفتم دویم بار 27,000 گرفته بودم. التماس اکا جانا اپا جانا التماس در دستگیری کنن همین مادر معیوبه التماس در کانال آمینه همه طرفه ویدیو برآمده خواهش داره که دروین دستگیری کنین. السلام علیکم سازن خوبین اپا جان کودکاتان سوزن فاطمه چخلا. علیکم سلام شکر خدا سوزن فاطمه خوبه. محمد مصطفی کتی جوراشون اپشی در روزه بازی دارن فرزند دارد از زنی دویم نه نو گرفتگیشه. سلام و درودی به پایان خواهر عزیز. علیکم سلام رحمت اپا جان. السلام علیکم از پنجکند یا که پنجین. علیکم سلام اکروبا قاق کرده گیرید هم که قاق کردم گرفتم یا عالم اکروبا در خونه. سلام اپا جان شما مثلی هر وقته بهترینید. علیکم سلام هزار رحمتی کلام. پنجکند دیدم پنجکند خواندمش. سلام از شهر سمرقند. علیکم سلام اپا جان التماس یک دستگیری کنن. اپا جان التماس دستگیری کنن همین مادری بیچاره را. سلام علیکم سعیده جان از شهر مسکو نو از وطن آمدم تاجیکستان فسیو равно زور. علیکم سلام کی را نمیفرد تاجیکستان روز ما در روسیه گذشته سه تاجیکستان میریم کودکامون در اینجا آموخته شدگی اوجا میروند عذاب میکشن همین روی خاطر خرسندی کودکا هم سختی را طاقت میکنه. سلام علیکم سلام علیکم خواهر گرامی. علیکم سلام سلام من زن اپای سیده خوش میره برای فاطمه جان هر روز ویدیو پارتین التماس. علیکم سلام هر روز پرتوفتستم کو هر روز نیم ویدیو پرتوفتستم. در اویلتان چند دخترید شما؟ 4 دختر. سلام اپای سیده خان من از شهری اولان اوده سازن. علیکم سلام شکر خدا سال شما چه خلن سازن. سلام اپا شوهر من رفت دنبی دیگه گرفت نکیم اپا من رنگ شما راضی نمیشم یا ما یا وای. ما هم اول راضی نشدیم لیکن آخر روی خاطر کودکو چیکار کنیم. البته که اول خداوند گفته که یکی زورتون به همش برسه بگیره نه که مخی این مردکای ما میگیرن ایرو شریعت نمیکنن برایم آدم علمش میکنن. ولی اگر همین ایرو شریعت کنن که ما گپ زده نمیتونیم گپ نمیویم دیگه گپ زنیم.
ягонтон Тоҷикистон рафтагиян чи янгатонам Тоҷикистон рафтагиян янга ки тел ба номи писарам хоҳарҷон ман мухлиси шумоям барои чӣ шумохтанашона метед бисёр бисёр подписчико пурсида буданд ки ох мо мехоҳем иққа видеото мебинем хата намебинем якта сурат ман мондагӣ будам барои ҳамо бо ҳам гапе нависта буданд чи ба сурата мондӣ чи ба ихали кардӣ асабам вайрон мешавад дар кораи шавҳари шумо чӣ хеле одама худо дига ай сорти ӯ насозад хиёл мекунам 98% мардако ҳами хелиянд. Ба ҳамагӣ салом алейкум салом духтарро ки дар шаҳри Москва тарафҳои Атратное ба зиндагӣ мекунанд. Салом дар амони худо бошен кати кӯдакотон. Алейкум салом раҳмат. Апа як видеото нагуфта будем ки шавҳар Майма калон гуфта и қадар ахтон калон дарасидед шумо гуфтема ки шавҳари калонсо кунем ба қадр мон бирасе ки ҳай ба қадр мон расид. Апаҷон зиқ нашавен зани дуюм барои кайфи сафошон мегиранд бо охирда меоянд. Ака зиқ намешавӣ ӯ просто аламат мекунад ба дил ҷигар барои фарзандо месӯза ки падаршона барои ҳамин фарзандо тоқат мекунӣ ки ҳар рӯз меҳри падара бинанд. хоҳарҷон зиқ нашавен охир беҳад пешида и хел занҳо барои худ зиндагӣ кун асабота вайрон накун рав дар ягон мактаби пеши хонатон кор кун вақтон мегзара худоро бисёртар ёд кун иншаалло ҳамаш хуб мешавад раҳмат ҳамин кори ютубам корай ку қати фарзандом да пеши фарзандом ада ки монда рафта кор кунам. салом алейкум алейкум салом алейкум сези тенҷи хоҳарҷон алейкум салом раҳмат соз салом аз Чоркӯҳ алейкум салом хоҳарҷон созен алейкум салом раҳмат соз апаҷон салом апаҷон алейкум салом ҳеҷ вақт зиқ наша сайда долга намекаша узанаш умедвор ҳастам як кулӯш медоин апай сайдаҷон ҳамин силкара мемондам наметонам кулӯш дода. Салом алейкум хоҳар ҳамеша худованд нигаҳбонат бошад дар моям дуогӯ бошед. алейкум салом апаҷон раҳмат шуморам дар ҳаққи мо дуогӯ бошен. салом алейкум беҳтарин зан ҳастед иққа кора мекунед. алейкум салом ҳоли қарм барои чӣ кардагӣ дина якчанда комментария шид мега ки ту ҳам қадруғӣ ҳастӣ ки кадоми тура дар хонат ёрдам мекунад ту и қадар кора бумурӣ када наметуниам хали наистай. Апай сада модаратон рафтан Тоҷикистон ё ҳаминҷа да не рафтан ку як моҳ зиёд шуд рафтан шунан. Чӣ ба чӣ намегӯӣ шавҳарта ки ҷудо шава аз занаш зиндагӣ хуб куна оху мардака маҷбур карда мешава худаш нахоҳад. Фотимаҷони ширинак шидайҳо вақти ширинакишай ҳамқа кор дорум бо мебиним ширинакиша бо мегирам берунш мебарам қатиш бозӣ мекунам. вақти навор када будем ки дар бораи ки шутон зан доштон ҳеҷ нагуфт не ягом чӣ гуфтагӣ нестай валлоҳи азим ягом чим гуфтагӣ нестай. якчи ман нағз мебинам пурсидани якум калон шумо ӯ занаш дар охир пеши шумо меояд зиқ нашав. раҳмат барои дилбардорӣ. салом хоҳарҷон салом ба ҳамаи духтарои эфир алейкум салом нодираба салом гет хоҳарҷон ма як гурӯҳ занҳо дар отел духтестем шумо гӯш карда салом ҳаматон да мондаҳои кору киртадӯзӣ хеле асаботон оромай ки кирта медӯзена талхайма мекафада сари вай бишина мошина сарм дар мекуна риштаи мошина букана агар. салом алейкум алейкум салом моҳои зани шавҳартона канда нагирифта маймуни худо ҷазоша тияд ака дига чӣ суд мӯҳой ба як кандан хадмага нагор кадан. апаҷон номрото нанависен барои чӣ барои чахчах боша вақт надорам ҳама каса дастгирӣ кунен. ман зан ҳастам ман ҳам ду духтарча дорам худованд ба ман ҳам писарчаҳои шумо бар ин расонад омин. духтарҳои азиз салом салом таҷикская семья салом ба ҳама алейкум салом салом аз Ҷелбинск алейкум салом салом алейкум марам Новосибирск мегуфтен ду моҳта кушта то центра вақти омадан
شان مردکتان بیارن چند میشیده باشه. مردک مگه مرا میگیره که با مرا بکشه بره تیمبولی با اوجا و با فکر مردک ما میترسه ای مرخ کشی. محمد جانه برای سوراخانیش من مچ کنید مالی نمیترسه و چه بگم کشتگی نیسته. کشتگ چند بار در میخونه مرخ کشتگی ایه چه خیلی که قصابا میکشن پروفیسیونال نیان اوخه نیست. شما در اویلتان 4 نفرین. یک قیامت. السلام علیکم اپا جان من زن هستم نمرت نتیان علیکم سلام. سبب برای چی خواهر جان زیق نشوین در اسلام تا 4 تا زن گرفتن ممکنه مردکا اگر از روی شریعت یک خل نگاه نکنن در قیامت جواب میتین مردکا فقط شما صبر کنید الله با صابرون است. یگو مردک روی شریعت نمیکنه حاضر کمی ایری شریعت های ما قطعی 3 کودک در دیرهونی ای قکار بار گوسپندا و دوجه همی ایری شریعت های این اگر ما همی گپ هازی بگو مرا میگن تو گنده ای گنده کدیستی. ما گنده نگفتیستم شریعت هر یه زن اجازه دیگه که حق و حقوق خیچه نمونن به یکمش پایمال کنن به دیمش که باید که جای حقیقت گپ زنه. مثلا هازی با ما ای گپ بگم میگه که تو او را غیبت کدیستی یکم جای غیبتش نیست. خی من نماندیستم پروس حق خود ما پایمال کنن به فکری ما حذیق نشوید حالا پشیمان میشود شوهرتان. ای خواهرم خودش زنی یکم نه زنی کلانیش دخترش توی کردگی. سلام اپا جان زین من زن علیکم سلام الهیم بالا درودر براد زده همراه مراد. سلام علیکم. علیکم سلام سیده جان یک تنور بچسبان همیره نان بندی تبینیم تمام دیگه همه تربیه دادم. من نان بستن میتونم خیلی یادم بچین همه کار مختگری دوره یاد میگیرم لیکن آخی در ایجا تنور نمیدونم آخی کی تنور میکنه در ایجا. آهی ای اسلام گپ میزنین الله گفته زنی دویم تا 3 تا بگیرین همه را بگیرین. اپا جانم میرتن نوی سلام علیکم سلام سلام سیده خان علیکم سلام. اینه بزیچه مرا بینین گش نمونده اینه همونجا خچه دخته سینه گذاشت. اینه بزیچه من شیر کوبیم ما ده شیر ندارم ما ده دستم برا حالی همه شیر رو دادمش ولی شیر زکست کدگیم بگه ده برم بیارم با بتمش. گشنچتون زور سعیده جان او زن دیگرش چی نام داره نمیدونم. سلام شما نگاه کدیسته گودا کشا علیکم سلام ها خانه دادرتان نمیره نه و زن چه کدام بیزه وگنه ایمانش مستقیم باشه ایخیش مدور نمیکشه شوهرتونه به فکرم که جای بیزنش هم نیسته بخچه. سلام اپا جان زنده باشید که پیانتا بابا گوش نکنید. علیکم سلام رحمت 98-99% مردم همین خیر اینا عینی به خیلیشون می نویسن هیچ که یردم نمیتید این نیکو توبه کردم ها میگن که تو دروغ را میگی ترا کدام یردم میکنه کاری ترا کدام میکنن خالی نویستیان توبه کردم خدا اوزان شای کجای تجیکی نمیدونم. اپا جان شما که شوهرتان چقدر شناس شدین التماس نکنه یک قیامت استوریا ممکن در آینده با بگم. سلام علیکم سوزین نغزین اپا جان زیق نشوین بهترین زنین من شما را دوست میدارم اهمیت ندین سوز میشوه. علیکم سلام هزار رحمتی کلان برای دل برداری سخنای بهترین. میخواهم که با شما همسایه باشم و همون زلی نکوه
ҳар рӯз гирам. Майли ҳамаи ин паттичкои мада ба фикрам ҳамин зелино мерасанд. Салом Назми апас. Чӣ соати бодиринг бикунед. охи нест дар ҷаи мо бодиринг. ҳоли шавҳарам гуфтагим ки аз шаҳр биёранд бодиринг. Ку биёранд аз шаҳр дар ин магазинои мо аз сила биёранд 3-4 кило мебиёранд. Балки қишлоқай ҳама хичон доранд. як бор канали морам хабар гиред. Канали блюда таҷера марҳамат хабар гиред. ва алайкум салом. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ман зани 20 сола ҳастам. номи шавҳарам Мондагия аз шаҳри Панҷакен ҳозир дар Москва ғарибам. алайкум салом. фаҳмо ҳама мардак як чифел дорад. диққат нашавед нағзаш дар гурӯҳҳо бас рост гуфтем ки ҳақиқати гапаш шумо гуфтем. ҳеҷ нафта бошад чӣ ба уд карди видеота. ҳоли мегум дар оянда ҳоли иншоаллоҳ дар зимистон насиб карда боша ба мегум. ҳамин дизлай мондагӣ аммо бадбахта чӣ ба намедонам. шавҳари ман чанд бор шид мегирад неки моро нигоҳ намекунад то айвай ҷудо шудана. иншоаллоҳ нигоҳ мекунам. ама влоготон дар рекламаҳотон нағзаронда то охир тамошо мекунам. ҳазор раҳмати калон. ай ҳаматон хоҳиш мекунам ҳамин видеоҳоро ҳамун рекламаҳоша нагзаронед. ягон копейке ки мақсад ҳамун ютуб мо мегирем айрӯи ҳамун рекламаҳо мегирем. ин наворҳои мо ҳамаш бигем ки мехе беплай мемонем. ҳамун рекламаро пропускат накунед. чанд секунде боша анаму мо да ягон пул мегзара. салом Саидаҷон сази кӯдакот сӯзам. Фотимаҷон куҷодаи? ман нав диромадам. алайкум салом Фотимаҷон. ховай ӯ кара дар эфирм нишон шуда будам. 1 соат эфир карда будам. гуфтам ирӯз влог накардам хай эфир кунам ки вайш эфирма маҳкам кардан айрӯи кӯдак пул кор мекунӣ кӯдака нишон додӣ гуфта маҳкам накардан аммо ҷое ки пул кор мекунад монетизатсияшамро қулф кардан. салом Саидаҷон сази кӯдакот сӯз. Фотимаҷон я хондума шавҳарат бо ту ҳам зиндагӣ мекунад. ҳо омада рафтестаку саида сази кӯдакот сӯзан чӣ ҳол дорӣ? раҳмат сӯз ми ҳоли агарот барои чӣ фақат Фотимара мегӯед бачаҳотона намегӯед? чӣ ба ҳамаи як аз дигарам наистае ки шумо бачаҳотонда аҳамият медиҳед? рази ҳамхалӣ мешавад ки модар як кӯдакша аҳамият якта дигарша не ваю калонан самостоятельниян ваю хучон бозӣ карда дуромада буромада авқотшона хурда рафтан мегиранд. Фотима майдака ёхи вай ҳама внимание да вай вай беман намешава ягон ҷо барои ки куҷое бурам ҳамун қатимай и бачаҳо хучон буромада медуроянд ҳамин авқот ҳама ҳамин ширинӣ ягон чӣ мепазам хурда мебуроянд. и хеле нанависем бовар кунед беҳад дилим ганда мешава мегӯянд шумо бачаҳотона аҳамият наметиҳед. чӣ хел аҳамият наметиҳем? ҳамаш да ман як хел нигоҳ мекунам. Фотимаҷа гап мезанад не ҳоли гап намезанам майдаҳака. апаҷон мо нони салмон мегирем швомон зан гиранд талхамон мекафа аллоҳ мега мардоро ки бисёр зан гиред барои чӣ ба зидди худо гап мезанед? мо ба зидди худованд гап назадем. шариат гуфтагия ки зан ки гирифтӣ як хел нигоҳ кун не ки якташ дар қишлоқ ба 3 кӯдака иқадар молу ҳолу кору бор яктаи дигаш гулдастаи квартира. шариат моро гуфтагия ки бо мо занҳоро гуфтагия ки намоне ки ҳаққу ҳуқуқотона поймол кунанд шавҳарро. барои ҳамиқа мо ҳеҷ мо зидди худованд нагуфтем. бигиранд 4та ҳар 4ша як хел нигоҳ кунанд. салом дер кардам? не дер накарде. саида ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. шавҳартон зани рус ё не зани тоҷик гирифтагиянд? аднаша шавҳартон ба шумо нағзай мешаҳо нағзай. ман чӣ хел меҳмонӣ ба хонатон равам апа? ман зан бо фарзандонам ине ки хе бузича гизалаем кард ки киртоҳома канда хурдеста беамия бурорма амиҷа ки сарам вайрон наша бо як гудаки майдаки дига ин иша.
Я устал бровардан да иҷаштам беҳад поам дар минарус то бегаҳа ба по ростам почуҳом дар мекунад. ҳай худо ба шукр. Рост мегӯен. Ман тоқи инаи барои гуфта ки чӣ хел хонатон биёма номерои ман ҳамин ҳар як комментария даку дар ҳамин қариб ҳамаи видеоам ҳастай. Баъд номерои ман дар видеои гӯспандомона мефурӯшемай ку дар экран номерои ман мондагиам ҷойгире занг занед наздики хонамон боше меҳмонӣ ягон зан хоҳам марҳама дарҳои ман бозай барои занҳои тоҷик. дар ҳаққи мо чӣ духтем ки мо соҳиби фарзанд шавем. илоҳӣ нам ки соҳиби фарзанди серфарзанд шавем. соҳиби фарзанди худованд серфарзандтон бигардона. Омин. салом Саидабону. алейкум салом. тоқира нахонем. Ман тоқи духтани чӣ духтаистам барои арӯз духтарои кен канали ман дузандагӣ ҳай модар теҷе ситорамоҳ каналшон дузандагӣ будай дароен тоқиҳои арӯсӣ либосҳои арӯсӣ тамошо кунен. салом хуб асти апаҷон. алейкум салом. бо омаде итахира ҳае буро агар 4 литр ширам битиша мехира бо сер намекуна миёя ба сарат. я хонача дорем дар иҷа бурдум маҳкамаш кардам дар оҷам пури савзаи хеле хона чурпинҷаи калонаи оғулчаи майдак бачам рафта ҳуиш када ки ӯ майдакай ту чӣ орорус кадӣ. апачи баштон вай занша намебиёрад иқа кора фақат худтон мекунед. вай гулдастай охи худам агане гуфтум худам ҳамо занша занг задам ки зиндаги каданӣ бошӣ нияти дар оянда биёин амиҷа муомила кунем якҷоя нигоҳ кунем. ой гӯспандо проблема ҳай та ҳай ман намерам нами хали гапо гуфтеста буд агар дар ҳамин эфири ма боша агар ман ҳамин гапом дурӯғ боша ман худам занг задагӣ будамаш тоест вай худаш занг задагӣ буд ман нависта будамаш. бояд ба ҳарду занҳош як хел харид кунад ва нигоҳ кунад. мо ҳам зид нестем ба ӯра харид мекунам ӯ як худаш тоқай. ман як зани 46 сола аз шаҳри Челябинск. салом ба шумо. алейкум салом. сили сумум кад ҳами бузича мебурормуш мебиёя мебурормуш мебиёя. то ба офаринтон Саида. давлат ба шарт чӣ давлат ба шарте ки адл боша байни занҳо фаҳмидӣ биёраша адл мекунем иншоаллоҳ. мо ҳам мусулмонем. агар ҳамон занаш дар ҳамин эфир боша бумрашӯи мардум аз зидай. рост мегӯен шумо биҳишти занед. раҳмат. салом алейкум салом. шумо худтон зани сеюм ё чорум рустамишин вай охи дрни зелино буро наби дрни зелино дронадай бра мебарам рискам ки гизалай бадам кад. ина очаш чо кадай биёда пеши очат беистӣ. худо ба шукр. дар куҷо будам? куҷо шиду комментария гумаш кардам. менависену далид накунен охи. шумо худтон зани сеюм ё чоруми рустамешин вай аз қишлоқи мо ҳаст. зани сеюмшум чорумшум панҷумшум ҳоли дар оянда мегум зани чандумам ай қишлоқи шумо ай қишлоқи кадоме ҳаста иншоалло дар оянда мегум ҳамаша бо сабабҳош як чиран медонин ай пеши худтон ҳар гап нанависен.
салом иҷа куҷост? Алайкум салом, Новосибирск я деревниш. Сайдахон, ман ҳайрон мешавам, раз ки занша намепартоя то хат кади шишти чи ба гӯспандора намефурӯша ки иқа азоб накашен. Пули ютуб бас сай барои кӯдакотон. Ака муҳтоҷи пули ютубам нестем. Ме рисвоянда худованд хчае. Ҳар сол мега мефурӯшам, ака ин сол бояд буфурӯшаш. Намедонам, ака ҳар сол мега мефурӯшам, бону мефурӯшаш. Ака ин сол бояд аниқ буфурӯшаш. Садаш мо зенди меген зени якуми шавҳартон духтаршон шуда дагияй намедонам. Ина инҷа кадоме я бор дигам хали видео кадаги будам наистан ки ту зени даҳуми гуфтам хай бигзор зени даҳум бошам, не ки Маҳмуда Ҳасан ая хел нигоҳ куна охи. Салом алейкум дӯстони азиз. Алейкум салом. Апазиқ наша барои худтон зиндагӣ кун. Рост меген. Овози бузича ҳам қагизалаем катки бовар кунен бузича. Ман хурсандам чамак чи кечаевара хонди. Саҷаҷон мазан номам марҳабо, номи мардак майтели хаҷарои кардагиай. Шумо метавонед ки ҳамон номои аккаунтона номои худтона бинависен ё ки наметавонен. Бо мурғо айса даромадан. Эй худо. Инаи салатҳои мара ҳамаша хурдиян. ҳоли бо ина ёшра ҳадидиян даромадиян. Киш помидоро ман нахӯрам мегум. Киш. Я таш даромада, я мирғи майдаҳак ҳама салатҳои мара реза кадай пафта. Ҷигаром реш шидан. Боз нишонтон метум чӣ хел кадай. Киш кани айҷа. Мепаран охи, ҳам қамурғои гандаи ҳастан ки киш. Ира бине тамошобино чӣ хел кадияне. Ҷигаром реш мешава салатако майта кадияни ира бине. Салатома хурда ини михали кадай аганем қахшушдаги буд ки. Ай сараш монами салато ака. Барам да унҷа партон бихӯраш ака. Нес помидорома нишон будам. Худаҷон. Помидором ака на ҳамин рӯз офтоб омадай кушки кисриқ шаванд ака намедонам, лекин помидори хомакам салёниш ба маззае ку. ҳоли мекунам иншоалло. Шавҳарма бугум я лимча бодиринг биёра. Ҳамаша маҳкам кунам. дастон пур лӯшин. дар куҷо будем? ду мурғи зиндара нархша мегуфтен, мо центр дар қарибем. меоварден мегирифтем, шумо гуфта буден мурғои фурӯшӣ. мурғ як донаш 1000 сум. салом ман Сидора. алейкум салом. аз рӯи шариат якам зан бояд барои дуюм зан розӣ бишавад, дар чӣ баъд бигира мешавад. ай куҷо ҳамин ягон мардак аз занш иҷозат гирифтагия? Ина савол. ягон мардак аз занш иҷозат намегирад. и яка ба гуфти майне ки дар ҳақиқат охи. салом Сайдахон, чӣ хел шумо? алейкум салом. раҳмат соз. бале апай Сайда, ин айрӯи шариат нест. Чӣ ба лайк намемонен ҳо? 396 нафар на 400 чанд кас буде лайк монен. ақаллан 100 лайк шава. хоҳиш мекунам ки занҳо як бор буроен лайк монен ба будроен. Сайда, шумо худтон зани чандум ҳастен? мегуфтен. иншоаллоҳ мегум, гуфтам ку дар бораи шинос шиданам, дар бораи ҳамаш дар оянда ҳамаша мегум. ягон саволтона иншоаллоҳ ки беҷавоб намемонам, ҳоли камтарак барвақтай. ҳама каса созен занҳои меҳрубон гашта, чун иқа зур шудай. ман мухлистум Сайдаҷон, ҳама видеота менависам, мехони дилак мемонӣ. ҳо кайки вақт дошта бошам дилак мемонам ва агар ин хали якта видео якта комментария да дилак монам, уш да успед накунам, уш хафа нашава, гуфта бо дилаки иша мегирам, инам хали.
ایجا کجاست نو سیبیر سازن همه کسا شکری خدا سازیم سلام علیکم سلام علیکم سلام ای اپا لبای کارم میتونم نه که چشم شوهرتان نمیبیند باز گپش میباد ها اکید او رفتگی هزار کارکنی میبیم نگن چکوکا دیده میخونه چکوکا دگی نیستی سلام علیکم از شهر اوکراین علیکم سلام اما بلاگر در کجای اسلام گفته است روزی کنید باید بگیرید هستی در شریعت باید از زن اجازت بگیری با زن بگیری سلام علیکم اپا جان شوش ما شرنه و کجا شای نمیدانم زنکوی عزیز بس کنن اقامه پرسین های نه سوالاتون همین بود با فکرم که میخواستین درباره کودکا سوال بتین چه یاد دادین چه کودکاتون یاد دادین چه سوراها را یاد دادین اینی خیلی کامنتر بسیار شد گفتم خیلی پگه افیر میکنم میفهمانم من خیلی سوالاتین خواهش میکنم اپا جان در ویدیو پگینتون نقل کنین شناسایتون که شوهرتون در آینده هزی کمک بر وقت را انشاءالله که در آینده میکنم خیلی نوار اینا دقت کرده سری همه خیلی غربت جنگ هست بس اکو پرسیدن میگیرین زنی وای بازم نروی اینا با قوه سیدت جان آدمی خیانتکار هیچ وقت آدم نمیشه باور کنین میدونم باور میکنم روی خاطری فرزندا برای خود مقصد هزار شوهر میه برای فرزندا پدری خودشون نمیه برای همه یمنی همه زنها برای فرزنداشون تمام مشکلی و زندگی را پس سر میکنن امیدوار هستم که به گپی من روزین من در قشلاق کلان شدگیم همه کار قشلاق اسپید میکردم همین زنی چقام باشی همه کار اسپید میکنین راست سلام خوبین اپا جان خوبین ششمو چند تا زن دارن نمیدانم و من در دیر کردم سلام علیکم سلام نه دیر نکردین شما وقت شناس شدید نفهمیدید که اون زن سرته های نه والله که نه سلام علیکم سلام کجای پنجاکن میشن ما در پنجاکن نیستیم این نوسیبیرسکیم پجام با شوهرتان عاشق شدگین ها یا نه شگوی تمام نه سلام خواهر جان سزن خواهر جان قشلاقتان چی نام داره نامش می گفتید قشلاق ما نامش تگوچین سلام علیکم اپای جون سلام به همه دخترکا علیکم سلام تخمین بانو خوش آمدی سلام علیکم سلام شما شوهر کردن راست مهاجرت آمده خدمت خسرو خوشتمن خدمت کردن ما در همه جا شوهر کردگیم لیکن رفته تاجیکستان قدی خوشتمن من زندگی کردگیم کانال ما رو خبر گیرین دوستانی عزیز و علیکم سلام شما دید سلام علیکم اپاشکا سوزی علیکم سلام رحمت سلام اپا جان علیکم سلام وای اپا هیچ وقت زیخ نشان همه روز رو گذرانده میگذره این روزها بسیار از سری زنهای تاجیکای ما گذشته از راست میگین رحمت سلام علیکم خواهر جان بهترین زنین علیکم سلام رحمت السلام علیکم همش خوب میشه سهیلبانا علیکم سلام رحمت اپا جان یک کلوچ بچین مده کلوچ جدا نمیتونم شوهر من زن نداره و خوش رو نگاه نمیکنن چه تکش توزیق نگردید همه مردها همین خیل السلام علیکم من پدپیچ که شما زن و همه ویدیوهاتون تماشا میکنم شوهرتون ویدیوتون تماشا میکند نمیدونم اپا جان کلوش بچین مده نمیتونم داده فاطمه جان نشان تیم بینیم فاطمه خواه در خانه اینه ما در پیش تریزش دگیم فاطمه در خانه خواه السلام علیکم سلام اپای ادمین شما تیک توک هم دارید می یک تا زنک هسته آواز شما برای نه من تیک توک ندارم یک تا می یوتیوب دارم اینستاگرام هم داشتم یک تا هوی کردم و گرفتم دلیتش کردم یکم چی بغیر همین کانال ندارم حتی اینا میگن که ویدیو کنین در ایمو دم خیلی و پدلیت خیلی هم در حیاتم نکردم
برای مادر همه فرزندان یگن. بله. پلودوف پنجکن در ویدیوهای من بینید. راست میگین اپا جان، شما هر ماه پلی یوتیوب هم میگیرین یا چند ماهش جمع کرده میگیرین که بیسته و چند ماهش اگه جا هر ماه چند ماهش جمع میشود. اینمی 27,000 3 ماهش بود و فکرم جمع شید. السلام علیکم اپا جان، ما در شهر تگوچین 7 سال زندگی کردیم. آب و هوای تازه دارد. حاضر باشد در نوسیبیر زندگانی میکنیم. در تگوچین دو گناهان بسیار دارم. تاجیکا به حد انسان خوبن. علیکم سلام. نکی ما نداریم در اینجا، ممکن باید در ایام باشه. علیکم سلام. این گپی حق زدید خواهر. راست میگی اپا جان، گپات حقن. اپا شتا بگم بیارا زنش همه کاره یک خودش میکنه. رحمت نمی بیاد. رحمش نمی بیاد. یک روز نمیکنه. یک روز. سلام، شما هم اسلام را میدونید برای چی شوهرتان تو میگید؟ من از فرا جاهای مونده شوهر شما میگوین این درست تو گفتن نمیدونم. ما هم خیلی تو گفته آموختش در گیم. سلام همه. علیکم سلام. اپا جانی کی باشن؟ خاصیت باشن یا که کانالی وایشان صاحب کانالی نوشان شامدین. میگویند مردها که سنت پیغمبر زنگیری، مردها توقع در زنگیری سنت میدونن. راست انا میگن که سنت پیغمبر را به جا بیارین. سنت به نهایت بسیاره، نه همش شما میتونین به جا آورده، فقط یفتین زنگیری سنت. سلام خواهر جان، من چی میگم تزیق نشم. من دوزنده بسیار دروغگو میشیده باور کنه. با این با دروغگو بروردن. سلام اپا، میتونین که من صورت شوهرم پرتم شما نمیکنم. خواهر شیرهای آچش جوشیده نمیتیم بزی. چرا شیرهای آچش هم جوشیده میتیم سیر نمیکنم با میخره میتیمش. و علیکم سلام اپای خاصیت جان، خوش آمدید. آمین 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 آمین. تجمع و علیکم سلام. این کدام خاص خود در سازی دنیا برای همچه خوامی پشتی زن دنیا میگیره. من هم خدا خواهد مهمانی میروم ها بیاین. سلام. راست اگر زنای مسلمانی کوکوها خودش میدونست مردک تب تب میشید. آمین آمین آمین. السلام علیکم. سازی خوبی اپا جان، شرطان زن گرفته پیش سرزنداش هم چه بر میگیره. اپا جان زیخ نشو گشته میویه. علیکم سلام ها. انشاءالله با جانی ادمین که سلام یک کلوش میداده نمیتونم داده. مدت جست را ما پادپیسه کردم تو نه از این رو همه ویدیوت تماشا میکنم. رحمت خوب اپا جانی خاصیت سازی خوب سلامتون سازش مختونین کو بنویسین یا کی کانال سپردین دینا ویدیو خیرانتون تماشا کردم. بسیار بسیار باور کنین زیق شدم. پیغمبرمان همسرشون با یک چشم نگاه میکرد اما چه ماتانش کن پیغمبر نمیکنن. نه اگه میکنن. راست میگه مردها ناحقی مینن هر حقی ما را پایمال میکنن. سلام دوگانه جان، من هم یک زنی مهاجر در کدام شهر زندگی میکنید؟ علیکم سلام. در شهر نوسیبیرسک. ایرپورت در خونه تا نزدیک باشه میریم. ایرپورت در کنسای نوسیبیرسک میمونه. ما در ای لویش خانه ما ایرپورت با ماشین مایده 3 ساعت دوره. اگر با الکتریچکا بره بگه میرسی. ایقا سازی روی کن ماده سازی قیمت تپه سازی نشناندم. اینجا هم ما اکرا بگشنی چه گلدستنی گودسته. سلام سیده جان، نازن خوبین؟ من زن هستم. الله نگهبانتان باشد. علیکم سلام. رحمت.
барои почкотунмаз живакост молет хеле ёрдам мекунад. гули сари сабатай бугу. Ҳо, алло, салом алейкум, салом. Сада барои шаватон зиқ наша. Чизи кишт қади ҳамура дарав мекунӣ. ҳоли да болои урам зан мегира, баъд мефаҳмад, баъд қадри ту мераса. Ба фикрам ҳамин хел дурусттараша иншоаллоҳ. ҳамун наомадагир соз, нервиёт ба ҷош. ҳо ая ҷиҳат неким. салом апаҷон, ман ҳамон зане ки занг зада будам барои гӯспандо суҳбат кардем. Як қиёмат занг зада будан, ҳеҷ ка наёмад бихара. ассалому алейкум, зиқ нашавен, ҳамаш хуб мешавад. Замин зур меҳнат карден, машаллоҳ. алейкум салом, ҳазор раҳмати калон, суханои беҳтарин. сайдаҷон, таваллуди шумо чанд? Аштон чӣ? Таваллуди ман 92, аишум 79. ҳами таҷмама нест дига иҷада гап задестай чӣ фаҳмем ира. таҷмама нав будан бо намедонам, агар эфир буромадаги бошанд каналшон буд, неким дина охирон видеошона тамошо кардам, гуфтан канала меспорум да соҳибаш. Каналшона хелаштаги буд, фурӯхтагӣ будана. барои видеошона скачат када гирифтан. Ба фикрам чанд қа муҳлате доштан. Ба фикрам муҳлатшон ба охир аст, чи дина охирон видео кадаги будан. салом Сайдахон, канали марам хабар гирен иншааллоҳ. дили ҷигари ҳоле ки қатиш гап мезанӣ офаринад. зиқ нашавандагонаҷон, оли мегарда бо пеши шумо меяд. Фақат камтар тоқат кунед, ҳамаш бо хуб мешавад иншоаллоҳ. раҳмат. салом хоҳарҷон, алейкум салом. худо зана ҳамо астағфираллоҳ. салом апа, алейкум салом. салом алейкум апаи Сайда, алейкум салом. ассалом апаҷон, сӯзен зани шавҳартон тоҷикаи Русия. бахшиш агар нороҳат карда бошам, тоҷик чӣ ба нависандагӣ мара намехонен? хондум ку ҳамаша. агар занш дами эфир боша, мара ба мурзош ки дист беномуси. салом ай хабарски, алейкум салом. ами шуморо апаҷон фақат очам тамошо мекуна, бодам бадам мебина ки видео навтон набромада. ҳазор раҳмат, очатна нигоҳбон боша. ама рост гуфтӣ. Сайда беҳтарин зан асти. ҳазор раҳмати калон. салом апаҷон, алейкум салом. ҳазор раҳмат ба падарат, пуртоқат будай. раҳмат. хоҳарам фарқш чи? зани чандумед? ҳамуро биген. Фатима кани ховай, Фатима дахона. духтаро ки ай шаҳри нав. шумо чанд сол чанд солагӣ? нафаҳмидам чанд солагӣ. агар ма чанд солаи наҳистанӣ бошен, 29 сола. ай Тоҷикистона киҷош мешана Ҳисор. ма 4 теплица дорум. утка, мурғ, бролер, ҳама агарот, гулу гулзор, ҳама успед мекунам. бо ҳарҷо тамошо мерам. гултайюм. қандату назане. шумо гуфтен Тоҷикистон рафт. ман худам дар ин хона шиштам. агар дар Тоҷикистон зан надошта бошад, чӯаш мея набурд? охир Тоҷикистон пеши очаш мерава. як ҳафта ё ки 10 рӯза ё як моҳа бо мегарда меоя ба якумаш ба дуюмаш ки у Тоҷикистон бравам. агарам як хонара карда ягон кас нигоҳ куна ку ма рафтагим Тоҷикистон. хонаи очашам азу бекаштагим, кӯдаком касалешидагиян ки ҳамихе кӯдаком касалешида будан ки гуфта будам ки то мактабхона шаванд дига намеём. чӣ ба маро ҷавоб наметиҳен? апа ман маслиҳат барои гӯспанд занг зада будам. бисёр мегӯм ки беҳад бисёр занг задагӣ будан. намедонам шумо кадомшен. салом алейкум апаҷон, созен хубен? саломатӣ хубай? фарзанду созан хубан? агар кадом зан шавҳар аз зан розӣ набоша, он
занти ба ягон дард намехӯранд. Не, ба худо шумо хеле одами хуб, зани дуюм шавҳартон одами хуб набудай. Бачаҳо ғам надода, бузу мурғо ғам метия, охир азоб мекашед, бифурӯшед. Дуруст мегӯед апаҷон, и қахта чӣ азоб метӣ накун. Агарот мон мурда мурда харид карда биёра марди беманитон. Ман як лайк мондагӣ намекунам, мегум рости гап намекунам, мегум бо накунам намешавад. Чихе ки ман намекунам, ман дар хона шидагим коро мара нигоҳ доранд. Натонистам ҳами коре ки бигум намекунам, мегум инами қадар забон қатъӣ намекунам, мегум бо мекунам. салом алейкум. Мурғо маҳкам кун, ҳамаро ҷазир мекунанд. Занҳоро судар чӣ мегӯянд? Мардакҳо форид гирифтаанд мегӯянд. ҳамаро бигӯен. ман зан маҳкам кардаги мурғоро мепаранд. ай мурғончашони қаҳкушоя инҷо мебуроянд. 108 лайк. раҳмат барои лайк шумадин ҳама каса ба эфири мо. ҳамин одаме ки мехоҳед шумотон зан тиен кан як бор папуро биткунед, худатон шумотон зан тиен сухта сухта мемурен. лайка биги апаҷо ҷавоб надодӣ, ман навист. раҳмат. Саидаҷон ғам нахӯред, аллоҳ шумояро нигаҳбонӣ мекунад. раҳмат. Беғарзи гапи шуш дига савол надорен. уф ҳоди намихоҳӣ комментарияш як ба чихе карден, чӣ кор карден. ман гуфтам ки дар бораи ҳамин камтар эфир мекунам, мефаҳмонам чӣ хел ёд додан дар кор, чӣ хел ман кардам, бачаҳо ман ёд додам, чӣ хел бачаҳом гапи маро гӯш мекунанд. ина бо саволҳои хеле шид. салом Саида, шаҳри шумоям ҳавотон мутнияй. Мутни чӣ маъно дорад? Апасози ман дар Новокузнецк шумерава барои узелено. Биёен як куфтаи таҷикӣ кунем бихӯрем. ҳама каса занакҳо беҳтарин бачаҷон машоалло бо овози ширин сурахон. раҳмат. чива ҷавоб наметӣ? Кадомаша ҷавоб надодум? худованд бачаҳкотона қори Қуръон кунад. апаҷони гуламомин. ҳазор раҳмати калон. хостам ки миннатдори худам ба ҳамаи шумо бирасонем дар ҳаққи Муҳаммадҷон. бисёр дуоҳои нек нависен. асобида ба раҳмат барон ҳамон модарое ки менависанд. мо 60 солаем, 40 солаем, 50 солаем. комментариҳои дароз менависад. ҳазор раҳмати калон ки заҳмат кашида иққа комментариҳои дароз менависен. раҳмати калон. аз кадом сабаб барвақт тай мегӯен? иншоалло дар оянда ҳамаша мегӯм. хайт мара алиш куни занҳо. салом хоҳарҷон, вақте ки хутон гуфтен ай саволо хафа нашен. чӣ гуфтам ман? занако чӣ қа савол метиен? салом апа. алейкум салом. ой падарта раҳмат. раҳмат. ассалому алейкум. алейкум салом. салом апаҷон. алейкум салом. салом ба ҳама. ваалейкум салом. хушомаден хоҳарҷон. гапи ҳичкара гӯш накунен. кори худта пеш ба. раҳмат. салом апаҷон. созен хубен? кӯдако созанд? раҳмат. Саидаҷон ман ҳам зан ҳастам, шумо хавотир нашавед. раҳмат. ассалому алейкум. идагиҷо омада ки зан мепурсӣ бо чӣ ба мегирӣ? зан дар кадом оят? да ҳама ҷо омада. инҷа чӣ гап дер дар омадам. ҳозиядам пас эфира маҳкам мекунам. иншоаллоҳ рӯзои хуб дар пешанд. ҳазор раҳмат. салом алейкум. салом ба ҳама. ба ҳама дастом зайнитай. ҳама каса хубанд. ҳамеша хуб бошен. раҳмати калон апаҷон. шумо созен хубен? салом апаҷон. созен хубен? фотимаҷон нағзай. алейкум салом. раҳмат. соз шукри худо. фотима соз. шумо ай шавҳарда ёш метавен хоҳарҷон. охи ман ёшум ай шавҳарам. ваалейкум салом. саволо ҳаст ки ҳами бечора ҷавоб дода наметавонад. шавҳараш тамоман тамошо мекунад. апаҷон чи таҷикская семья созен тенҷан? иншааллоҳ. шукр. раҳмат. хоҳарҷон шумо созен? саидаҷон сарам дар иққа имон мепурсен. таҷикои мо ба ҳамаи чиз донистан дар кор. ҳамаи мо шавҳаромро занако залатой нест. кани гӯе чӣ? барои ту хоҳарам ҳамиқа гап ки сабр мехоҳам. ман блогер
ҳазор раҳмат. Ассалом, ман аз қазоқистон. Фикр накунед ки худ чандум зани самит лавни нигоҳ худ мекунад, хонати худ мешавад. салом алейкум. Салом. Нести блогер неки қин будааст ё вой чи нестиам блогер неким қин буда вой. Шукр тен Саидаҷон, мо видеош мед ранги сериалҳои мексиканский интизор мешавем. бовар кунед. раҳмат. миннатдор ҳастам. хеле комментариёро мебинем, баъд мехоҳам ҳамин дигар шавқи камера куним зиёдтар мешавад. духтаро канали манам биёен. салом алейкум. салом. рухшонаҷоне рӯз душвор во нав дар уҷа расидем. салом ба ҳама. алейкум салом. ки канали ман и кабек поён бурем. да поён чӣ гапай? худо ба шукр. салом апаҷон. алейкум салом. салом соф. рӯзӣ наша якҷо ки пайна соз гап зан ки хоҳӣ. ассалому алейкум хоҳарҷон. созем кӯдакон салом созанд. ман ай Москва. худо ба шукр. ҳазор бор шукр. апаҷон, бениҳоят влоготон беҳтарина. худоҷон баракатона айда зиёдтар гардона. ҳазор раҳмати калон. духтарҳои меҳрубон, як канали мо ҳам хабар гирен. занҳо шарм кунен, шавҳари каса пурсидан мегирен. заминотон гап не. аллоҳ баракача тия. Саидаҷон, зеленитона ҳамсоёда тияен. хутон зиётӣ нест. зиётияй, ҳамаш зиётияй. симия салом. иқақин ман нерви беқувват наметонам. аллоҳ меҳрубон ҳама вақт нигаҳбон бошаву влоготона давом додан гирен. иншоаллоҳ. дорум заданакам қасерим. салом ай Москва. алейкум салом. салом алейкум. ман доим влогҳои шумо тамошо мекунам. ба пеш ҳамеша. раҳмат. салом хоҳарҷон. ман ай чусавое созе. раҳмат соз. салом Саидаҷон. алейкум салом. аз номи ҳасанбой ака ҳамада салом. ассалому алейкум. қарибӣ бо шум. бурам иқа зелен биёрумҳо. биёен апаҷон. зиқ нашавен. ҳамамон ҳамин ғарибидем. ин ҳамаш гузарандаҳай. ман чеченияда. шутун пеши занаш ҳолиам мерава па ҳамуҷа дайку. карочи Саидахон, ба шумо сабр мехоҳам ки влог давом диҳед. неким аслу диққат нашавед. гапи одамо аддо намеша. гапи одамо аддо намеша. рост мегӯен. салом алейкум салом. хай бачаҳон дар пони худо бошен. раҳмат. на як соати роҳу на ду саволҳое ки дина наистагӣ буданд. ягон кас надод ки бифаҳмону ё ки дар эфир нестанд он шахсҳо. ҳаматон дар раҳмат. 326 нафар хуш омадед ба эфири мо. ҳаминҷа эфира ҷамъбаст мекунам. фотимаҷон ховай рафта боқимондаи корора тез мекунам. умедвор ҳастем ки ягонтатона хафа накардам. успеҳ накардагиём, нахондагиём узри зиёд. худованд ҳамаи мову шуморо дар паноҳи исматиш нигаҳбон бошад. худованд аз ҳамаи мову шумо розӣ бошад. худованд ҳамаи мову шуморо ба муроду мақсадҳомон бирасонад. хайр ҳаматон да дӯстони азиз.